नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 25 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिते प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य में शिशु बाटिका पिला मिलिबो यूनिफॉर्म। जन पिछा 1000 टंका हेबो खर्च। राज्य में गत एप्रिल 2 तारिख रे आरंभ होईची शिशु बाटिका। शिशु बाटिका 3,10,839 जन पिला नाम लिखाई। एमानुक एबे मिलिबो स्कूल यूनिफॉर्म। एथिपाई पांठि अनुमोदन देबाकू विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को ओसेपा चिठी लिखिछि। पिलांको पोशाक, जोता, मोजा, टी सार्ट, ट्रैक पैंट और परिचय पत्र प्रदान करा जिवो। जन पिछा 1000 टंका खर्च करा जिवो। उल्लेखयोग्य 2025-26 शिक्षा वर्ष प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत नाम लिखाई पिलांको मध्य पोशाक दिया जाउछि। ए सब श्रेणी रे मोट 41,32,024 जन पिला अछंती। पिला पिछा 600 टंका खर्च करा जाउछि। परवर्ती खबर, अंत्योदय गृह योजना प्रोत्साहन राशि अवधि बढ़िला। अंत्योदय गृह योजना पूर्व 4 मासरे घर सारिले 10,000 टंका मिलुथिला। एबे 4 मास बदले 6 मास समय दिया जिवो। एही समय घर सारे मिलिबो 20,000 टंका। सेहीपरि 6 मास बदले 8 मासरे घर निर्माण शेष कले 10,000 टंकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलिबो। राज्य पंचायती राज विभाग पक्षरु एही विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विभिन्न वैषयिक समस्या जोगु अनेक स्थान रे अंत्योदय योजना और मनरेगा अर्थ मिलिबार समस्या देखा देइछि। एबे ताहार समाधान होइथिबा विभाग पक्षरु कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, 2025 सुधा बाजार को आसिबो मेक इन इंडिया चिप। प्रधानमंत्री बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसेंति जे 2025 मसीहा शेष सुधा भारतर प्रथम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बाजार उपलब्ध हेबो। एहा सहित देशर मेक इन इंडिया 6G नेटवर्क विकास पई मध्ये द्रुत गति रे काम चलीछि। एही कार्यक्रम रे से कहिसेंति जे 50-60 वर्ष पूर्वे भारत ही सुजोग हराइथिला, किंतु वर्तमान परिस्थिति बदलिछि एवं देश में सेमीकंडक्टर कारखाना स्थापन कर जाउछि। एहा व्यतीत प्रधानमंत्री कहिसेंति जे भारत खूब शीघ्र विश्वर 100टी देश को इलेक्ट्रिक यान रप्तानी करने को जाउछि। यह देशर अर्थनीति को आहुरी मजबूत करने सह भारत को इलेक्ट्रिक यान क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति भाव गढ़ी तोलिबो। परवर्ती खबर, ट्रंप को झटका। लड़ुआ विमान लगी अमेरिकार इंजिन किणबनी भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुल्क धमक मध्य अमेरिका को बड़ झटका देवाक जाउछि भारत। भारतर पंचम पीढ़ीर स्वदेशी लड़ुआ विमान SMCA पई अमेरिका ठारू इंजिन किणिब नहीं बोली सूचना मिली। 2 इंजिन विशिष्ट ही विमान पई फ्रांस सहित भारत आलोचना जारी रखिछि। फ्रांस एवं भारत मिलित भावे एक शक्तिशाली इंजिन निर्माण करने को जाउछंती। एही प्रकल्प को अनुमोदन देबा पई खूब शीघ्र DRDO कैबिनेट कमिटी आगरी प्रस्ताव उपस्थापन करिबो। फ्रांस कंपनी साफ्रन 100% ज्ञान कौशल हस्तांतर मिलित डिजाइन विकास परिसर एवं 120 किलो न्यूटन इंजिन निर्माण करा। एथिपाई $7 बिलियन खर्च हो पारे। परवर्ती खबर, भारत जर्मनी 70,000 कोटी सबमरीन चुक्ति को अनुमोदन। दीर्घ 6 मास विलंबरी 70,000 कोटी टंकार सबमरीन चुक्ति को मिली अनुमोदन। भारत और जर्मनी मिलित भावे 6टी अत्याधुनिक सबमरीन निर्माण करेंगे। प्रोजेक्ट 75 अधीन माजागांव शिप डॉकयार्ड यह सब सबमरीन निर्माण करा। केंद्र सरकार अनुमोदन मिलवा पर माजागांव डॉक को एथिपाई प्रतिरक्षा मंत्रालय सबुज संकेत देइछि। चलित मास शेष सप्ताह एथिपाई आलोचना आरंभ हेबो एवं 6 मास मध्य प्रोजेक्ट आरंभ होइजिबो। आउ आगामी 10 वर्ष मध्य 10टी पुराना सबमरीन को बदलाइबा को भारतीय नौबाहिनी योजना करिछि। परवर्ती खबर, थमुनी बुला कुकुर आतंक। कारण पुणी जड़े मैनेजमेंट छात्री गुरुतर। सेपटे बुला कुकुर को बंदी रखाଯିबनी। बंध्याकरण और टीकाकरण पर छाड़ी दिया। सुप्रीमकोर्ट यह निर्देश देइछंती, किंतु बुला कुकुर आतंक निरीह लोक भोगवाक पड़ुछि। विभिन्न राज्य में बारंबार एपरी घटना घटबार लगी। उत्तर प्रदेश कानपुर जड़े मैनेजमेंट छात्री बुला कुकुर आक्रमण गुरुतर होती। वैष्णवी साहू नामी मैनेजमेंट शेष वर्षर छात्री। से कॉलेज घर को फेरुला बेले यही अघटन होइछि। एक पार्क पाखे मांकड़ कुकुर कली चलीथिला। वैष्णवी से बाट दे जिबा समय कुकुर दल तांको आक्रमण कर तले पकाई देइथिले। लोक माने दौड़ी दौड़ी आसी तांको रक्षा करथिले। तेबे से एबे गुरुतर अवस्था रे अछंती। तांको गाल को कुकुर 2 खंड कर देइथिबा बेले नाक मध्य छिंडाई देइछंती। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री सूचना।
2035 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନ ଇସ୍ରୋ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ମଡେଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ 2028 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ଓ ଭେନସ୍ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଏବେ 350ରୁ ଅଧିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ PSLV ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା 9 ଜୀବନ। ସେପଟେ ବିହାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଟୋକୁ ଆଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ପାଟନାର ସିଗରିଆଭା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ହିଲ୍ସା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଲୱାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲା ମାମଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଥାନାରେ ଏହି ଏତଲା ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମିଲିନ୍ଦ ରାମଜୀ ନାରାଟି ଏହି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଚୋର କହିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଚିରୋଲି ଥାନାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, ଏତଲାକୁ କିଏ ଡରିଛି? ଏବେ ଜୁମଲା ଶବ୍ଦ କହିବା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ଭିଡିଓ ଟୁଲ୍ ଭିଓ 3 ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଗୁଗୁଲ ସିଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଭିଡିଓ ତିଆରି ଟୁଲ୍ ଭିଓ 3 ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ପରଖି ପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘୋଷଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କରିଛି। ଏହି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଜେମିନି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରବିବାର ଅଗଷ୍ଟ 24 ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ 3ଟି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଟୁଲ୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପରୁ ବଢ଼ୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିବେଶ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜର ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 269ଟି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନକୁ କଳା ଧୂଆଁ ଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ଧୂଳିକଣା ବିମାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ତୁଳନାରେ 500 ଗୁଣା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଉତ୍ତାପକୁ ଅଟକାଇ ରଖେ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାକାଶ ଆଇନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଓଜୋନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିବ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ ଦଳ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମେସି ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଆସିବ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ମେସି ମ୍ୟାଜିକ୍। କେରଳରେ ଫିଫାର ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏହି ଟିମ୍। ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଦଳ ଖେଳିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 2011ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଭାରତ ଆସିଥିଲା। କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭେନେଜୁଏଲା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସିଆନ୍ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା 16ତମ ଏସିଆନ୍ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଆଉ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ସିନିୟର 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁତା ଓ ଏଲୋ ଭେନିଲି ଭାଲା ରିଭାଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏୟାର ରାଇଫଲ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଏଭା ଭେନିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜୁନିୟର ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମ୍ଭବୀ ଶ୍ରବଣ କ୍ଷୀରସାଗର ଓ ଏନ୍ପି ବନିତା ସୁରେଶ ଯୋଡ଼ି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛନ୍ତି।